बापा माँ भाई भौणी जेजेमा जेजेमा आगे जेजेमा आगे जेजे बापा जेजे माँ ले सूक्ष्म कोण छोट कोण मैंने सूक्ष्म पिला को आम देखा चित्र मध्यम से शिखा 90 डिग्री माने समकोण 90 रु 180 डिग्री भितर रहा मैंने 90 डिग्री को बड़ है स्थूल कत शोटे ने
संख्याटी 3 लिखा है जहाँ माध्यम से गणना शिखिपर और संख्या को चिन्ह पार ये 5 डिग्री रही 1 2 3 4 5 एपरी लिखा वर्णांश जान भूम अच्छी पेटर देखो जो गोलाकार अच्छी से सामान प्रत्येक गोलाकार को देखो सामान भाव कर प्रथम अच्छी पूर्ण जान एक पूर्ण संख्या एक जो से भाग कर सामान 2 भाग करवा तार प्रत्येक भाग को 1 विभक्त 2 कहुए से जान परवर्ती जो से उल्टाइब देखो जे ए 10 डिग्री 10 डिग्री कौन बोली कहुए शीर्ष बिंदु यदि आम 40 डिग्री रखा से जान कोण परिमाण हो 40 डिग्री शीर्ष बिंदु यदि आम 90 डिग्री रखा कोण परिमाण 90 डिग्री तो समकोटी समकोण 4 देखिए जान से तुम कौन प्रधारण पाइब 90 डिग्री कम कौन कहे 90 डिग्री रखिले समकोण एवं 90 डिग्री अधिक थे ये धारणा संख्या ना 1 1 11 तल गोटाणी 1 को 2 सहित मिसे 12 1 1 7 2 1 21 2 22 3 7 आम 7 आम खाईदेल ताले रहा के मैंने खाईदेल रहा के रहा के कॉइन है कॉइन लिखा है कॉइन बाहर ये 10 अच्छी ये 10 टिका बाहर लगी जाऊँगी बाहर लगी जाऊँ बाहर लगी बेस बड़ हो बाहर
गुड़ाए जिन गोटे जगह गुड़ाए जिन सुंदर है बहुत सुंदर जोड़िले जोड़िला पर कौन କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲା 1 2 କି ଦେବନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତାରଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିକି ସେ କରିବ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗଲା ବସିବ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଏଇଟା ବଜେଇ ସଂଖ୍ୟା 6 ବସିଲେ ଅକ୍ଷର 6 ବାହାରିବ ବୁଲିକି ବାହାରିଲା ଅକ୍ଷର 6 ଅକ୍ଷର 2 ବସିଲେ ସଂଖ୍ୟା 2 ବାହାରିବ ତାପରେ ପଳେଇଲା ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସେ ଅଯୁଗ୍ମ ବୋଲି ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଯୁଗ୍ମ ବୋଲି ରହିଗଲା ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ ଜୋରେ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ସାର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ନା ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିବ ସେ ନମ୍ବର ଏଠି ନମ୍ବର ରହିଲା ଫେରେ ଆଇହା ପରମିଶନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ବଳି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ मिसेले जी हम ये 3टा जाक मिसेले मिशाण पर पूरा सामान जो भी रखा सामान गोटे करूँ मो नाम टी जी कह शब्द शिखे छोड़ लटा এটা কোন শিব চক 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 চয়লা চটা কেমিতি আই আঙ্গুলি বুঝন্ত এইপଟେ ବୋଲିବ ହଁ ବୁଲନ୍ତୁ ତୀର ଜଣେ ଯାଇଛି ହଁ ସେମିତି ହଁ ଏମିତି 8-10 ଥର ବୁଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଲେଇଛୁ ସେମିତି ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ବସୁ ଅକ୍ଷରଟା ପାଇଲା ସେ ଅକ୍ଷରର ଆକୃତି କିପରି ତାକୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ନିଜେ ନିଜେ ବୁଲେଇ ଶିଖିଲା ଏଇଟା ପୁରା ବାରମ୍ବାର ବୁଲେଇ ଶିଖିବ ତାପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲେଇବ ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଆମର ବାଲି ରଖିବା ତଳେ ରଖିବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାଠି ନୁହେଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ା କାମଟା କରିବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହଁ ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଆପେ ଆକାଶ ଲେଖିବ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ସେ କରିଦେବ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ତାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କି ଚାରା ପକେଇଲେ ସାର୍ ପୁରା ମାନେ ବଡ଼ ବନିଛି ଦୁଇଟା ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ମାଛ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ଅଛି ଇଂଲିଶ ମାଛ ଓଡ଼ିଆ ମାଛ